السلام علیکم۔ اسپیشل ٹی وی اسٹوڈیو سے مقامی معلومات کے ساتھ میں ہوں عدیل احمد۔ سویلینز کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل کی سماعت۔ جسٹس جمال مندوخیل نے سوال کیا کہ کیا آرمی افسر سزائے موت کا فیصلہ دینے کے لیے کافی تجربہ رکھتے ہیں۔ جسٹس مسرت ہلالی نے وضاحت طلب کی کہ فوجی عدالت میں فیصلہ کون لکھتا ہے اور کیا یہ عمل مناسب ہے۔ خواجہ حارث نے جواب دیا کہ فیصلہ جیک برانچ کی مدد سے لکھا جاتا ہے۔ سماعت کے دوران 9 مئی واقعات میں 105 ملزمان کی فوجی عدالت میں موجودگی کے شواہد پیش کیے گئے۔ عدالت نے سماعت پیر تک ملتوی کر دی۔ سی سی پی او لاہور کی زیر صدارت اجلاس میں سول لائنز اور سٹی ڈویژنز کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا۔ چینی باشندوں کی سیکیورٹی، ٹرائی سیریز اور چیمپئنز ٹرافی کے لیے سیکیورٹی انتظامات پر زور دیا گیا۔ پتنگوں اور دھاتی ڈور کی تیاری، بھکاری مافیا، رکشہ چوری اور جرائم کے خلاف کارروائیاں تیز کرنے کی ہدایت دی گئی۔ لوہاری گیٹ پولیس نے قدیمی باغ کے قریب سے 2 رکنی ریکارڈ یافتہ موٹر سائیکل چور گینگ کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان کے قبضے سے موٹر سائیکل اور غیر قانونی اسلحہ برآمد ہوا۔ یہ ملزمان اسٹریٹ کرائم کی وارداتوں میں پولیس کو مطلوب تھے اور مختلف مقامات پر وارداتیں کرتے تھے۔ ایس پی سٹی نے متحرک کارروائیوں پر ایس ایچ او حاجن آصف اور ٹیم کو شاباشی دی۔ تحصیل بار الیکشن 2025 دیپالپور کے امیدوار صدر اسرار حسن گیلانی اور سیکریٹری سلمان اکرم کمیانہ نے وکلا برادری کے لیے ظہرانے کا اہتمام کیا، جہاں بڑے لائرز گروپ نے دونوں امیدواروں کی حمایت کا اعلان کیا۔ وکلا نے ان کی قیادت پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ان کی کامیابی بار کے مسائل کے حل اور ترقی کی ضمانت ہوگی۔ صادق آباد کے علاقے سنجن پور کے محلہ عباسیہ کنڈیر روڈ بستی چاچڑا میں سیوریج کا نظام درہم برہم ہونے سے گٹر ابلنے لگے۔ گلیاں تالاب کا منظر پیش کر رہی ہیں۔ شہریوں، نمازیوں اور طلبہ کو شدید مشکلات کا سامنا ہے، جبکہ تعفن اور گندگی سے بیماریاں پھیلنے کا خدشہ ہے۔ شہریوں نے ضلع کونسل رحیم یار خان اور حکومت پنجاب سے فوری حل کی اپیل کی ہے۔ اسلام آباد میں غیر متعدی امراض پر قابو پانے کے لیے پناہ کی تھنک ٹینک میٹنگ کا انعقاد کیا گیا، جس میں اعلیٰ صحت ماہرین اور دیگر پیشہ ور افراد نے شرکت کی۔ شرکاء نے این سی ڈیز کے بڑھتے ہوئے خطرات پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے الٹرا پروسیس فوڈز پر ٹیکس اور فرنٹ آف پیک نیوٹریشن لیبلز کے نفاذ کی سفارش کی، تاکہ عوام کو بہتر غذائی انتخاب کی طرف راغب کیا جا سکے۔ پناہ کے صدر میجر جنرل ریٹائرڈ مسعود الرحمان کیانی نے این سی ڈیز کی روک تھام کے لیے مؤثر حکمت عملی اپنانے پر زور دیا۔ گجرانوالہ میں میونسپل کارپوریشن کے ملازمین نے پنجاب حکومت کے کالے قانون کے خلاف کالی پٹیاں باندھ کر احتجاج کیا اور دفاتر بند کر کے جی ٹی روڈ پر مظاہرہ کیا۔ مظاہرین نے نعرے بازی کرتے ہوئے حکومت کے رویے کی مذمت کی اور مطالبات کی منظوری کا مطالبہ کیا۔ آل پاکستان لوکل گورنمنٹ ورکرز فیڈریشن کے مرکزی جنرل سیکریٹری نصیر الدین ہمایوں ملک نے خطاب میں کہا کہ اگر کالے قانون ختم نہ کیے گئے تو پنجاب بھر میں بلدیاتی نظام بند کر دیا جائے گا۔ احتجاج میں دیگر رہنماؤں نے بھی شرکت کی اور بلدیاتی نظام کو ٹھیکے پر دینے کی مذمت کی۔ بھاول نگر میں ڈپٹی کمشنر ذوالفقار احمد بھون کی زیر صدارت ٹریفک حادثے پر ہنگامی اجلاس منعقد ہوا، جس میں اسسٹنٹ کمشنر، ڈی ایس پیز، ہائی وے، ریجنل ٹرانسپورٹس اور 1122 کے نمائندگان نے شرکت کی۔ اجلاس میں مرحومین کے لیے فاتح خوانی بھی کی گئی اور ڈپٹی کمشنر نے ذمہ داران کے خلاف سخت قانونی کارروائی اور ٹریفک حادثات کی روک تھام کے لیے مؤثر اقدامات کی ہدایت دی۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی جیلم نے سال 2024 کی کارکردگی رپورٹ جاری کر دی، جس میں 19,070 فوڈ پوائنٹس کی چیکنگ کی گئی اور 2,642 ناقص فوڈ پوائنٹس پر 20 ملین روپے جرمانے عائد کیے گئے۔ ناقص حالات میں 32 پروڈکشن یونٹس بند اور جال سازی پر 6 مقدمات درج ہوئے۔ 16,38,000 لیٹر دودھ کا معائنہ کیا گیا، جس میں 1,605 لیٹر ملاوٹی دودھ اور 7,835 کلو گرام مضر صحت اشیاء تلف کی گئیں۔ فوڈ اتھارٹی کے مطابق ملاوٹ مافیا کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ پاک پتن میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پاکستان کے پہلے لائف سٹاک کارڈ کا افتتاح کیا اور فارمرز میں کارڈ بھی تقسیم کیے۔ فارمرز نے روایتی گھڑ ڈانس اور جوش و خروش سے ان کا استقبال کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کسانوں کے مسائل سنے اور لائف سٹاک کارڈ کی افادیت پر گفتگو کی۔ اس کارڈ کے تحت فارمرز کو فی مویشی 27,000 روپے تک بلا سود قرضے فراہم کیے جائیں گے۔ 2 سال میں 11 ارب روپے 15,000 فارمرز میں تقسیم کیے جائیں گے۔
जबकि 4 लाख मवेशी फीड लॉट प्रोग्राम में शामिल होंगे। ऑनलाइन पोर्टल पर 1 लाख से जायद दरख्वास्तों में से 13,000 अहल करार पाई। वज़ीर लाइफ स्टॉक के मुताबिक ये मंसूबा किसानों के ख्वाबों की ताबीर है। जिला कौंसल चिन्योट ने अवामी शिकायत पर अमीनपुर बंगला में तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान आर्जी और पुख्ता तजावुजात को मशीनरी की मदद से हटा दिया गया। ज़िले हुकूमत के तर्जुमान ने कहा कि सुथरा पंजाब के विजन के तहत तजावुजात के खात्मे का सिलसिला जारी रहेगा और खिलाफ वर्जी की सूरत में सामान जब्त और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दुकानदारों को तजावुजात खुद हटाने की हिदायत की गई है। साहिवाल में ट्रांसफार्मर की मरम्मत के दौरान हादसा 2 कीमती जानों के ज़िया का सबब बन गया, जिसमें गैर तरबियत याफ्ता अफराद को काम देने की गफलत और नाअहली वाज़े हुई। वाक़े की बाद वाबड़ा इंतजामिया प्राइवेट अफराद की मौत को दबाने के लिए मरहूमैन के वरुसा पर 302 का मुकदमा दायर करने की तैयारी कर रही है। साहिवाल में इससे कबल भी ऐसे हादसा पेश आए हैं, मगर जिम्मेदारों के खिलाफ मौसर कार्रवाई न होने के बायस ये सिलसिला जारी है। अवामी मुतालबा है कि नाअहल अफराद को मुअत्तल करने के बजाय उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि आइंदा ऐसे हादसा से बचा जा सके। भवाना में ज़राई माहिर डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत डॉक्टर शहबाज अहमद फजल इलाही भट्टी ने गंदम की फसल का मुआयना किया। डॉक्टर शहबाज के मुताबिक जिला में 2,52,228 एकड़ गंदम काश्त की जा चुकी है और फसल अच्छी हालत में है। माहिरीन ने काश्तकारों को जड़ी बूटियों के कंट्रोल के लिए महकमे से मशवरा लेकर स्प्रे करने की हिदायत की है। लेस्को डिवीजन चेयरमैन फैसल जमील ने लेबर के हकूक से मुतलिक आगाह किया। मजीद तफसील बताएंगे स्पेशल टीवी के नुमाइंदे राना नदीम। जी राना नदीम, बताइएगा। हम मौजूद हैं लेस्को डिवीजनल चेयरमैन फैसल जमील साहब के पास। आइए इनसे जानते हैं कि वो मुलाजमीन के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या इक़दाम कर रहे हैं। जी फैसल भाई। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुलाजमीन के लिए तो यूनियन हाइड्रो यूनियन शुरू से ही हमेशा से कोशिश करती आ रही है और कोशिश कर रहे हैं। तो इस वक्त जो बड़ा मसला है वो शॉर्टेज ऑफ स्टाफ का है, क्योंकि स्टाफ की बहुत ज़्यादा कमी है। मतलब डे बाय डे लाइनमैन रिटायर हो रहे हैं, ठीक है, नई भर्ती नहीं हो रही, जिसकी वजह से बहुत सारे मतलब एक आदमी है वो तीन चार लोगों का एक बंदा काम कर रहा है। तो सबसे जो मेन मसला इस वक्त शॉर्टेज ऑफ स्टाफ है। फिर उसके बाद एक बंदे पे लोड बहुत ज़्यादा है। 3 बंदों का जी बिल्कुल, लोड बहुत ज़्यादा है। और उसके बाद ये है कि TNP का मसला है कि TNP जो है ना वो TNP भी मतलब वो जो प्रॉपर जो है ना वो पूरी नहीं हो रही है। तो ये सारे जो मसाइल हैं, बहरहाल ये है कि यूनियन मैनेजमेंट के साथ मिलके लगी हुई है। इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक बेहतर करेगा। कैमरामैन मुजम्मल के साथ राना नदीम, नुमाइंदा स्पेशल टीवी। बहुत शुक्रिया राना नदीम ने हमें अपडेट किया। मजीद आपको बताते चले, चिन्योट में गार्डर और बांसों से बनी छत गिरने से एक बच्चा मौका पर जाँ बहक हो गया, जबकि 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। रेस्क्यू टीम ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए जख्मियों को फौरी तौर पर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। कसूर में डिप्टी कमिश्नर रिटायर्ड औरंगजेब हैदर खान ने बाबा भुल्ले शाह अस्पताल का दौरा किया और मरीजों को दी जाने वाली तिब्बी सहूलतें, मेडिसिन की दस्तयाबी, सफाई सुथराई और डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की हाजिरी का जायजा लिया। उन्होंने इमरजेंसी, आउटडोर, मेडिकल, सर्जिकल, बच्चा वार्ड, कार्डियोलॉजी वार्ड, एक्सरे रूम और मेडिसिन स्टोर का भी मुआयना किया और मरीजों से सहूलतों के बारे में दरियाफ्त किया। डिप्टी कमिश्नर ने वज़ीर पंजाब मरियम नवाज के विजन के तहत सेहत की मेयारी सहूलतों की फराहमी की यकीन दहानी कराई। थाना सांगामांगा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मंशियात फरोश को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के कब्जे से 1.5 किलोग्राम से ज्यादा चरस बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मिंशनाबाद में शमा मॉडल स्कूल की 6 साला बच्ची को सबक ना याद करने पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जिससे बच्ची का दिमागी तवाजुन मुतासिर हो गया। मजीद तफसील बताएंगे चौधरी मोहम्मद इस्माइल। जी इस्माइल, बताइएगा। के आए हैं जो मिंचनाबाद ये स्टेशन है, एक मासूम बच्ची पर जो वहशियाना तशद्दुद किया गया। उस स्कूल के बाद अभी हम आए हैं, उस स्कूल के प्रिंसिपल साहब से मिले हैं और उनसे हमने उनका मौक़िफ़ लेने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहा कि जी आप लोग कौन होते हैं हमारा मौक़िफ़ लेने के लिए आने वाले। जबकि हमने ये समझ कर आए, हम ये सोच कर आए कि उनका जो हमने मौक़िफ़ लिया है, लेकिन हम वन साइडेड जो प्रोग्राम है ना चलाएं। इस वजह से हमने इधर आके जो ये स्कूल है
पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन शमा मॉडल स्कूल, हुकूमत पंजाब, रेलवे रोड, मिंचनाबाद। यहाँ पर हम इसलिए आए सिर्फ कि इनका मौक़िफ़ ले सकें, ताकि ये इनका बाद में ये एतराज़ ना हो कि आप लोगों ने वन साइडेड प्रोग्राम नहीं चलाया था, जिस पर जनाब वो शाह साहब जो प्रिंसिपल हैं, उनके बेटे जो अपने खुद को यूट्यूबर बताते हैं, जो कहते हैं कि जी मेरे मिलियन में फॉलोवर हैं। तो हम भाईजान आपके फॉलोवर को क्या करें? आपने एक मासूम बच्ची पर तशद्दुद किया है, आपके टीचर ने तशद्दुद किया, जिसकी वजह से उसका दिमागी मसला बन गया है, उसके दिमाग में चोट लगी है, जिसके बाद उन्होंने बच्ची को लाहौर में दाखिल रखा है, म्यू हॉस्पिटल में 1 माह रखा है। उसके बावजूद भी ये लोग अभी भी अपनी बदमाशी दिखाने के लिए बाकायदा हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं कि आप लोग हमारे पास क्यों आए भाई, वो हमारे पास आए, जबकि हम ये सोच कर आए कि हम वन साइडेड प्रोग्राम ना चलाएं। इनका भी मौक़िफ़ ले, प्रिंसिपल का भी मौक़िफ़ ले। जो शाह साहब इधर हैं, शाह साहब उनका नाम क्या है, उनका बहुत शुक्रिया चौधरी मोहम्मद इस्माइल ने हमें अपडेट किया। मजीद आपको बताते चले, सीनियर सहाफ़ी और APNA पाकिस्तान के नुमाइंदे ने मिंचनाबाद में शमा मॉडल स्कूल का मामले पर रिपोर्टिंग करने पर तहसील प्रेस क्लब के नायब सदर चौधरी मोहम्मद इस्माइल के खिलाफ झूठी रिट पिटीशन दायर करने की शदीद मज़म्मत की। उन्होंने कहा कि ऐसे हरकत सहाफ़ियों को दबाने के लिए की जा रही हैं, मगर सहाफ़त और सहाफ़ी कभी नहीं झुकेंगे। तहसील प्रेस क्लब हमेशा सच के साथ खड़ा है और करप्ट माफिया का चेहरा बेनकाब करता रहेगा। अरफान साहब, प्रिंसिपल अरफान शाह जी, शमा मॉडल स्कूल। दूसरा ऐशा मैडम ऐशा मंजूर जी, उन्होंने मेरी बच्ची से तशद्दुद किया है जी, उन्होंने अरफान साहब ने मेरे नाल गलत लफ्ज बोले, लिहाजा मेहरबानी की जावे मेरी बच्ची आज होशोबाश ना मैं दरखास्त देता पिया, किसी का दबाव नहीं, किसी का मैंने कोई एक खबर ਨੂੰ प्रोग्राम ना वेखो, अपनी बरादरी ਨੂੰ वेखो कि साल गिनो घर बैठे फिर मेरे नाल गल करिया फिर एक खबर ਨੂੰ प्रोग्राम ना वेखो, अपनी बरादरी ਨੂੰ वेखो कि साल गिनो घर बैठे फिर मेरे नाल गल करिया फिर तुसी सोच के आखोगे ना मैं प्रोग्राम चलावना है फिर तुसी चला देवे। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर में MSc हाइड्रो पावर इंजीनियरिंग प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें चेयरमैन वापडा लेफ्टिनेंट जनरल सज्जाद गनी ने शिरकत की। इस प्रोग्राम के तहत वापडा के 25 अफसरान UET से MSc की तालीम हासिल करेंगे, जिससे उनकी हाइड्रो पावर में महारत बढ़ेगी। चेयरमैन वापडा ने UET की जदीद लैब्स की तारीफ की और कहा कि इस प्रोग्राम से पाकिस्तान के बिजली बहरान में कमी आएगी। नेशनल प्रेस क्लब सामारू के 2025 के लिए डॉक्टर M लाल वघानी को सदर मुंतखब कर लिया गया। सीनियर नायब सदर गुलाम हसन कालरू, नायब सदर शेर मोहम्मद बलोच और दीगर ओहदेदार भी मुंतखब हुए। डॉक्टर M लाल वघानी ने अवामी मसाइल उजागर करने का आज़म जाहिर किया। स्पेशल TV से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें सिर्फ और सिर्फ स्पेशल TV।